মর্নিং আমরা গাড়ি করে চলে এসেছি অনেক দূর। জাস্ট ভিউটা দেখো, ঠিক আছে। তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, তো এখান দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছি। এখান দিয়ে আমরা রেস্টে দাঁড়িয়েছি, চাটা খাচ্ছি, শ্বাস হালকা হালকা ফুলছে দিচ্ছি। তো জাস্ট ভিউটা দেখো, ঠিক আছে। অসাম ভিউ। এখানে করবো শুনছে এটা হচ্ছে মেঘ, কালো মেঘ, যেটা আমরা জানি কালো মেঘ নিচে থাকে, ঠিক আছে। তো ওয়েদারটা একটু মেঘলা আছে, পুরো মেঘ এখানে আছে। Just এটা হচ্ছে ভিউ। সব এখানে বরফ জমে রয়েছে, ঠিক আছে। সামনে ভিডিওতে দেখিয়েছি, আবার দেখাচ্ছি, ওদের ভয়েস দিইনি। দেখো বরফ, এরা সব বরফ জমে আছে। কাশ্মীর চলে এসেছি, জাস্ট ভিউটা দেখো, জাস্ট কি বলবো, এই যে বরফ, অসাম ভিউ। वो पूरा चाइना है, वो पूरा बॉर्डर है। वो जो इंडियन आर्मी भी इस तरफ है, वो जो बंकर दिख रहा है वो चाइना का है। अच्छा अच्छा, ऊपर में चाइना है, नीचे में इंडिया है। এটা আঙ্গুল লেক, যেটা পুরো বরফের চাদরে ঢাকা। बाबाजी मन, बाबा हरभजन सिंह। स्टोरी क्या होता है, बता सकते? इसका स्टोरी आपका तो बोला कि मेरा डेड बॉडी इस जगह में पड़ा हुआ है, दिखता नहीं उसका, लेकिन आत्मा ड्यूटी करता है। बाबा हरभजन सिंह टेंपल मंदिर में छुट्टी भी मिलता है, जाता है, उसका बीबी को सैलरी मिलता है। जी এখন বাবাজি का मंदिर, তো পেছনে আছে বাবাজি का मंदिर। তো এখানে কথা বলা হচ্ছে, শ্বাস ফুলছে, তো আস্তে আস্তে কথা বলছি। আমরা চলে এসেছি, ঠিক আছে। দেখো ভিউ। साहब का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ। 1966 में साहब पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1968 में साहब 23 पंजाब में अपने कार्य की शुरुआत की, जो कि पूर्व सिक्किम में तैनात थी। 4 अक्टूबर 1968 को साहब घोड़े का काफिला लेके तुगलका से में जा रहे थे। साहब का अचानक पैर फिसला, वो एक नाले में जा गिरा। पानी का तेज बहाव होने के कारण साहब का पार्थिव शरीर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर बह के चला गया। साहब अपने साथियों के सपने में आए कि मंदिर की स्थापना की जाए। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर बाबा जी का पुराना मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 1982 में हुई, ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, किसी टूरिस्ट को भी परेशानी ना हो। बर्फबारी के कारण ये रास्ता आगे ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे की। इस मंदिर की बहुत सी मान्यता है। अगर किसी को कमर के ऊपर कोई शारीरिक बीमारी है तो यहाँ से पानी लेके जाए, 21 दिन पानी पीने से वो बीमारी दूर हो जाती है। बाबा जी को सुबह 4 बजे गर्म पानी और चाय दिया जाता है। 7 से 8 के बीच में बाबा जी को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। 8 से 8:30 बजे के बीच में बाबा जी को ऑफिस में लाया जाता है। बाबा जी ऑफिस में 12:40 तक बैठते हैं। 12:45 पर बाबा जी को फिर लिविंग में लाया जाता है। 1 से 1:30 बजे के बीच में बाबा जी को लंच दिया जाता है। 2 बजे बाबा जी को चाय दिया जाता है। 5 बजे बाबा जी का पूजा पाठ और अरदास किया जाता है,
ताकि दिन भर में हमारे से कोई गलती होती है तो उसकी माफी मांगते हैं, दोबारा से हमारे से ऐसी गलती ना हो। पानी की बोतल प्रसाद आपको मंदिर में मिलेगा, चप्पल और डायरी आपको स्टेशनरी शॉप में मिलेगा। पानी की बोतल, चप्पल, प्रसाद मंदिर में रख के प्रे करके घर में लेके जाइए। डायरी में अपनी विश लिख कर टेबल पे दे दीजिए, हम बाबा जी के ऑफिस में रख देंगे, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसी मंदिर की मान्यता है। বাবা মন্দির ঘোরা হয়ে গেছে, এখন আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি, যাবো হচ্ছে চাঙ্গুর লেক। তার আগে যা যা পয়েন্ট পড়ে, দিস ইজ আওয়ার ন্যাশন। তো রূপম অন ক্যামেরায় একবার পড়েছে, অফ ক্যামেরা একবার। আমি স্লিপ কেটেছি বাট পড়িনি, ঠিক আছে। आगे टुकला है बाबा जी का पुराना ओरिजिनल मंदिर देता है, लेकिन उसको वो अच्छे से এখন দাঁড়িয়েছিলাম একটু কিছু ছবি ফটোশ্যুট করতে, এখানটায় ফটোশ্যুট ভিডিও শ্যুট করেছি। সামনে ওদিকে মেঘলা আছে, একটু ওদিকে মেঘলা আছে, বরফের মধ্যে ফটোশ্যুট করলাম। তো আমি ভাবতাম যে বরফ কীরকম হয়, তো ফ্রিজে যে বরফ জমে সেম, ঠিক আছে, কোনো তফাৎ নেই। বাট ভিউ লাভলি। नंबर 79087 বসে বসে তো আজকে আমাদের লাস্ট ডে, তাই তো? তো আজকে আমাদের লাস্ট ডে। এখন আমরা বসে আছি এমজি মার্ক, ঠিক আছে। আর খেয়ে কোনো কাজ পাচ্ছি না, ঠিক আছে। এত জামা কাপড় হয়ে গেছে, এত জামা কাপড় হয়েছে, শেষমেশ একটা ব্যাগ কিনতে, ঠিক আছে, 250 টাকা দিয়ে একটা ব্যাগ কিনতে হলো। তো জামা কাপড় হয়েছে কারণ হচ্ছে এখানে এসে এই যে এটা কিনেছি আমি, তারপর ও একটা এরকম কিনেছে যেটাও এখন পরে বসে আছে, তারপর এরকম মাল কিনেছি অনেকগুলো, তারপর চাদর নেওয়া হয়েছে মায়ের জন্য। তোমার জন্য চাদর নিই, চাদর দিই। তারপর চা পাতা আছে অনেক, ঠিক আছে, চা ফ্যাক্টরি বসে দিয়েছি, তাই তো। যে বলবে দার্জিলিং থেকে আমাদের জন্য কি এনেছো, কি দেবো, চা, একটা করে ছোট্ট করে চায়ের। আচ্ছা, পান পাওয়া যায় আমাদের ওখানে, বিয়েতে যে পান দেয় না একটা ছোট এরকম প্লাস্টিকে, ওর মধ্যে চা পাতা ভরে ভরে, যে বলবে বোতলে ফুট কিনতে দেবো না, আর না হলে এই, আর না হলে হচ্ছে লুডো খেলার যে বাস করছে। ঠিক আছে, ভিডিও এখানে বন্ধ করছে, টাটা।